سيداتي وانسي سادتي اهلا وسهلا بكم. جو سي با سي جو توني. سيداتي وانسي سادتي اهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه الحصه الثانيه لفكاهه. صوت مميز، الفاظ مؤثره. معنا اليوم حسين بوكلا. شيخ سيدي بيمون، مرحبا بك. الله يسلمك. لازم تشرح حاجه في البريزونطاسيون هذه. Je me suis concentré على بالك. je sais, j'ai vu la concentration. on lit هنايا. بات باسكو بغيت ندير كيما دوك تاع كنديروا لك عين بروجيكتور تشوف. كيديروا لك الفاظ مؤثره. و Donc, مرحبا بك في هذه الحصة تاع فكاهة. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. Eh ben moi aussi, ça me fait plaisir. En plus, je suis dans la... هنا كنت étudiant هنا في جوسيو، كنت نجي نقرا هنا في C'est vrai. هذا librairie، هذا البيبليوتيك. ouais. Ok, donc les souvenirs تاع les examens. C'est ça, تاع les examens تاع. Justement, قبل ما نبدا معنا بيان سور غني عن كل تعريف كما يقال رضا صديقي. السلام عليكم. كي راك رضا صديقي؟ والله غاية وانت؟ لي تيليسبيكتاتور اون روماركي باللي كاين مشيت عند كوافير. فوالا مشيت عند كوافير ومشيت قمجرة ثاني. شحال قامت لك كوافير؟ شحال قامت لي شويه دوفي شويه فو ميو با نخلعوا تسمى هادشي ومشيت عند المستمعين. ما دار والو الكوافير هذا. En fait هو عنده دي زيطاب دي بروجي قال فاز 1 هذا دروك الله غالب. الله غالب. Il y a des commentaires sur les Ah bon? Ouais. لا يقول لك ouais زعما les coupes de cheveux et tout. Genre t'as beaucoup de gens intéressés par مش moi, tu sais au début c'était pas fait exprès. Mais je pense qu'on va ندخلوها في le concept l'identité artistique ان شاء الله. bah écoute donc مرحبا بك en tout cas. يعطيك الصحة. Donc bien sûr على بالكم باللي هذا le concept c'est donc بالعربية. Et première question, je voulais savoir c'est quoi نتايا العلاقة تاعك مع اللغة العربية الدارجة. Quand tu dis عربية هكا qu'est-ce qui te vient en tête? ouais, عربية pour moi عربية c'est عربية الدارجة اللي تعلمتها في الطريق. في الطريق وي. في الحومة في الدار. tu vois هذه هي العربية. ما كاش بروف ايماج تاع بروف تجيك في الراس هكا. سي ابري باسكو اون دوزيام فاز صاير الدوزيام فاز تاع العربية. ابري العربية تاع التلفزيون تاع البروف تاع tu vois تاع الإذاعة. تاع الإذاعة. العربية هذيك اوباك هذيك واحد ما يفهمها. شغل تاع الميستير وكاع. مي العربيه العربيه الدارجه سي هذيك هو سي بور موا سي لا باز الاساس تاع اللغه هذيك. دايوغ سي الاساس ثاني تاع لي شونسون تاعك شغل سي العربيه بارلي. العربيه بارلي باسكو بور موا فريمون فيها بزاف الشعر، فيها بزاف حساسيه، فيها بزاف معاني وسي ما تفهمهم غير اللي اذا تهضر هكذا بالعربيه الدارجه. سي فري كو عندنا حنا سورتو في الدارجه تاعنا كاين بزاف جوستومون لي اكسبرسيون اللي عندها بلوزيور معاني. كي يقولها لك تفهم كاع الكونسيبت. طا با بوزوان دالي دون الديتاي. كاين ميم صوالح هكا لو كان باغ اكزومبل تكون غير تفهم شويه عربيه هي بصح كي تسمعها ما تفهمش باسكو عندها معنى بالعربيه ومعنى كي حنا نهضروا. كيما باغ اكزومبل قبيله قلت له راك مديغوتي قال لك غير اسكت. سي فري تو لو كان واحد يغير يفهم العربيه يفهم تيتوا. مي غير اسكت سا فو دير راني مديغوتي. Mais d'ailleurs, c'est علاش يقولوا غير اسكت. Ça veut dire qu'il veut même pas commencer à en parler parce que بزاف كاين نيونس. كي تقول غير اسكت حاجه وكي تقول اسكت برك حاجه اخرى. سي فري. Non, c'est vrai. Je pense que réécoute, c'est genre. Parce qu'une fois, ma mère a donné une explication. Elle a dit que moi, les gouvernements rigolent, je te dis pas. Tu vois, par exemple, on a passé une soirée, je te raconte pas. Le truc, c'est que le gars rigole, je te raconte pas. C'est un gouloun. Non, parce que je pense que c'est dans l'idée, t'as. غير ما تلونسينيش باسكو سي تو ملونس غادي نطولوا فيها. تما خلي البير بقطه. جالي دير سا تما خلي البير بقطه. شنو هاد اكسبرسيون خلي البير بقطه يا اون سيمين استعملتها مع واحد ومستعملتها شغل اون فرونسي. من بعد فهمتها زعما سي كوا خلي البير بقطه. باسكو ان فيت سي سا بوكو دو دوتيليزاسيون ماشي غير فوالا خلي ان فيت خلي البير بقطه معناتها ما تخلينيش نروح حتى لتما باسكو كون نبدا نجبد في الماء راه كاين بزاف دونك غير خليه قال راه مبلع.
Et ça veut dire que j'ai beaucoup à dire. C'est-à-dire, en fait, tu donnes une information, les kain, le ma'loumat, juste tu veux pas partager. C'est ça. Tu penses que des fois, في Sonatrach, ils disent خلي البير بختار. Sonatrach. Est-ce que c'est une expression utilisable? Mais c'est pas le bir que tu imagines. Bir واحد آخر. Les deux bières. Non, en plus, c'est vrai que اللغة الدارجة هذه, en plus, c'est vraiment il faut la défendre. Bien sûr. Parce que elle est attaquée par تما كي تسمع هكذا les responsables, les ministres تاعنا وكاع تقول اللغة هذه شغل c'est une لغة c'est une sous-langue, tu vois, deuxième catégorie. Alors que هذه لغة الناس, لغة الشعب, لغة vraiment la langue vivante, اللغة كيف يقولوا langue vivante. اللغة الحية. اللغة حية. Mais en fait le problème c'est qu'à chaque fois et ça j'ai remarqué c'est pas ماشي غير في الجزائر, je l'ai vu aussi même au Canada avec le français et l'anglais, c'est qu'il y a des gens qui opposent deux langues. C'est que par exemple il a تهضر français ما تهضرش anglais, ou il a تهضر anglais ما تهضرش français. Et si on veut développer par exemple le français, يقول لك نتايا t'es contre les anglophones, ou là تبغي développer العربية الفصحى donc t'es contre الدارجة, ولا alors que اللغات c'est gars ensemble. Tu peux aussi bien parler عربية فصحى quand il le faut, تهضر دارجة كي تكون تكسر ولا زعما c'est pas en opposition, au contraire. تاني y a souvent eu هذيك تاع le kabyle, est-ce que زعما نديروه لغة انا pour moi je trouve ça très dommage que حنا في la génération تاعنا en tout cas ما تقريناش الكابيل, parce que en fait toujours pareil, t'as toujours les polémistes qui vont dire ah mais كنت تعلم هذه غادي تنسى هذه, alors que le cerveau humain non, au contraire c'est plus تعلم plus tu vas t'améliorer. غادي يديروها لنا بلاصه التربيه المدنيه. Bien sûr. ما قريتش التربيه المدنيه. Si, mais c'était ما كانش اسمها تربية مدنية, كانت اسمها éducation civique. ça, éducation civique. حنا قرينا بالرومية القورية. Oui, c'est vrai. La scolarité en français. حتى peut-être CM2 ou la CM2, je pense, بدينا نقراو العربية, mais sinon. Ah oui, sinon avant. Et toute la scolarité française. Il y avait العربية, c'était une matière كيما زعما نتوما كي تقراو بالعربية, والفرنسي شغل langue deuxième langue. حنا c'était le contraire. على l'époque كانوا يجيبوا دي بروف من المشارق جوستومون تاع العربيه نو لا سيتي كانوا يجيبوا دي بروف مصر وداير سيتي با دي بروف لا بلوبار سيتي سي فري يهضر عربيه برك ولا يهضر عربيه هذا ما كان سي فري ميم لي بارون كانوا يقول لك زعما كان يحكي لهم زعما واحد كان كنت خضار في مصر, عيطوا لي قالوا واحد قرا العربيه, قلت بالك استاذ خير من خضار. ثاني هما بوغو سيتي ان بو ثاني ليلدورادو, كانوا بزاف يجوا يديكوفر الجيري يقول لك مي سي بيان هنايا بيان سور بحر وكاع بروف جامعه بيان سور. ها شكون كيف انا نقول لك هكا دروك يعيطوا لي يقول لي باش تقري كلكو بار بحر وكاع تروح بيان سور. مي تيمارين تكون خضار تعاود تولي بروف بيان سور. بعد يشوفوا في الكتوبه تاعنا بزاف في السوق, ذهب الى السوق كان غير دي زيكزومبل تاع خضرات. عمر فوق الشجره يقطف الرمان. احنا كان عندنا معلم كان جزار في مصر, ماشي خضار. جزار كانوا كاع دوك لي ميتي كانوا يحطهم على حساب الميتي تاعو ويدير لي زيكزومبل. جو بونس كو كنت عاود تقرا كتوبه tu retrouves les corps de métier. Non mais c'est vrai. انا عقل عليه هذيك ليماج تاع العربيه, البروميير ايماج تاع العربيه سي ذهب عمر الى المدرسه, الاب الى السوق, مصطفى وهذيك هذيك تعقل هذيك تاع اي لاكسيدون كان عندنا ايماج تاع يا ان اكسيدون. Et donc tu vois c'était très imagé. واحد حسات اوتوموبيل صح, واحد حسات اوتوموبيل و بعد يافي كرازات اوتوموبيل. كرازات اوتوموبيل. Et d'ailleurs مدروك بداو يبدلوا شويه لي بوكان, جو بونس لي ليفر تاع العربيه سير ما بروغرام جديد وكاع. سي باسكو وما عاودش قريت انا مي سير مو بدلوها. مي سي انتريسون كيفاش تقرا اون لونغ, باسكو au-delà de le parler ou l'utilisation dans la vie, c'est à l'école il est حاطينها comme juste une langue اللي voilà elle est là, elle est posée, voilà type la moyenne ou ça y est.
ماشي كيما كي تستعملها دون لي زاكتيفيتي في ليكول قال دير كتب لي شعر دير لي بتيت شانسون دير لي tu vois c'est pas pareil bien sûr de toute façon même qui تشوف par exemple le répertoire تاع الشعبي تاع الملحون كي تشوف القصايد كيفاش مكتوبه tu vois c'est pas عربيه فصحى عربيه vraiment تاع الجزائر ouais mais c'est très poétique quand même bien sûr ça reste poétique hein, ça y a pas de problème de toute façon une langue parlée elle a beaucoup de poésie mais si tu veux elle est un peu dévalorisée كي تقرا الشعر par exemple في المسيد ما تقراش الحاج مريزق ولا الحاج العنقه ولا ما نعرف انا كاش قصيده تاع اندلس ولا تقرا المتنبي تقرا ما نعرف انا تو هذوك الشعراء تاع بكري كلاسيك مي تاع ما تقراش فريمون الشعراء تاع كي تكون في الجزائر ما تقراش الشعراء تاع الجزائر كي تكون في المغرب ما نعرف كيفاش كومون سا باس مي je pense qu'il y avait à un moment une sorte de généralisation تاع كاع اللغه العربيه في المغرب donc déjà quand je parlais avec des Marocains ou des Tunisiens des fois même les dessins animés حنا كي كبرنا on avait les mêmes dessins animés تاع كابتن ماجد bon انا اسمه اوليفي توم حنا c'était كابتن en fait on a mais c'était parce que toutes les traductions تاع الجابون كانوا يديروهم في لبنان ولا في سوريا ومن بعد يبعثوا لكاع لي pays arabes. Oui, mais tu vois, c'est parce que dans les pays au Maghreb, par exemple, on ne reconnaissait pas le statut de l'Oura al-Maghribi, tu vois. C'est parce qu'on avait honte un peu de cette langue, il fallait les traductions de Lubnan ou de Souria, باش يجوجوا هذاك dessin animé. Et c'est ça le problème, il est là. Et tu faisais le parallèle avec Amaziria. Et vraiment, le problème, il est là. C'est que les États ont combattu. Si tu veux, ça y est. Bon, maintenant, ils commencent à reconnaître petit à petit, mais pendant longtemps. Ça a pris du temps, pendant longtemps, les langues adouma, elles étaient. Marginalisées. Elles étaient marginalisées. Et elles étaient, si tu veux, par exemple, s'il n'y avait pas les chanteurs kabyles, le kabyle, il aurait disparu pratiquement. Mais même Derija, justement, Derija, j'allais dire, c'est ça, c'est Derija qui a ramené un peu, en fait, à travers la musique, qui a donné le côté international de la langue algérienne. Par exemple, qui à l'étranger de Rouk, il y a plein de chansons, mais les Arfouha Gaïs, ils disent Abdel Qadri Abou Alain, par exemple. Et ben, mine de rien, à travers la chanson, tu vois, il y a une certaine langue qu'on ne connaissait pas, ou un dialecte qu'on ne connaît pas, et ça donne la crédibilité. Apparemment, il faut toujours passer par la chanson, des fois des films. Des films, la chanson. Regarde par exemple les films, les films حنا في الجزائر. Qui تشوف les films تاعنا, franchement, la plupart du temps, ما تعقلش روحك. Tu te reconnais pas quoi. تشوف الفيلم كيفاش يهضروا كامل tu vois. Mais même هما ils sont pas à l'aise. même هما ils sont pas à l'aise. شوف واحد لاسين تاع فيلم تاع الشبكه وقيله. تسمى واحد يروح يشوف عمو يخدم في مينيستير هكذايا وبون السلام عليكم عمي واش راك صافا ويقعد ومن بعد عمو هذاك لا كيستيون اللي يقول له كيف الحاله الاجتماعيه في الدوار. Qui est-ce qui va te poser une question? Ça, c'est pas possible. Ça, même ça, voilà, c'est pas crédible. Donc, quand tu vois un film algérien, toi, tu es algérien, mais tu te reconnais pas. Tu te dis, mais c'est doublé. C'est pas le vrai truc. Donc, et petit à petit, c'est-à-dire, il n'y a pas de représentation par exemple, des Algériens, à travers le cinéma, ils n'étaient pas représentés, tu vois. C'est vraiment ça. Ça fait pas très longtemps, depuis Omar Gatlat, qui a commencé à y avoir des films où ils hadra normal, tu vois. Mais sinon, qui tu fais le cinéma, ou qui tu fais la musique, ou si tu veux, c'était très difficile de connaître l'Algérie, les Algériens à travers ces arts, tu vois. Mais c'est bizarre parce qu'au début, on va dire l'âge d'or un peu de cinéma algérien où il y avait beaucoup de films avec, c'était surtout sur la guerre.
كيما حسن طير وكاع اون فيت لي بارتي بالعربيه يافي بارتي فرونسي عربيه مي العربيه سيتي دارجه سيتي تاع لالجيروا تو دونك سيتي سوبر بيان من بعد ضربه واحده ولا هذيك لو كوتي تاع فازي اون فا ايسي تروفي اون نوفيل لونغ وين ميم كوم جو دي لي زاكتور يسون ميم با اليز هكا يتلقاه مي دروك وصلت ان نيفو وين جوستومون حنا اون لا فيكو في اون دي سيري كون شغل سيناريزي اون فيت كي تكتب ان سيناريو tu te poses la question باش نكتبه اسكو نكتبه بالفرنسي اسكو نكتبه بالعربيه ولا بداش باسكو حنايا بون تكتب باللهجه تاعك بعد تعطيها ان اكتور جاي من عنابه يقول لك بون انا ما نقولش كيما هكا خاصك تكتب لي بال اي سي دي فري كيسيون تاع كيفاش دروك اون فا ابوردي ليكريتور Oui, quand tu veux écrire pour un acteur qui parle pas ton dialecte. Bah c'est sûr, mais en fait c'est vrai que par exemple dire une scène elle se passe في وهران en plein centre de Wahran. Tu es obligé quand même de tenir compte de الناس ما يهضروش كيما في عنابه tu vois. ما يجيش واحد هكذا في وهران ميم دي فوا هكا ميم في لومور كاين هكا صوالح اللي كي تقولهم بالعنابيه يضحكوا وي نو بيان كان تعاود تقولهم بالوهرانيه سنا با كاع لا ميم سافور وما تضحكش كاع mais ça par exemple il y a des par exemple plusieurs films où ils ont pas fait attention à ça par exemple un film indigène كي يهضروا زعما يبارل الافلان مي الافلان يقول لك واخا واكش دابا كشي عرفتي دابا et en fait parce que c'est des par Rochdi Zam ou la Jamel Debbouze ils ont pas parlé de l'algérois Narcos ثاني film Narcos l'acteur qui joue Escobar il a un accent un peu brésilien donc les latinos ils disent bon ça représente pas Escobar parce que ما يهضرش كيما هكا et des fois je trouve que c'est dommage que les films ils font pas attention à ce détail qui est très important parce que pour les autres ils disent bon espagnol mais li la Colombie ils disent non on نعرفوا comment c'est ça كما بيرو دي ليجوند ouais بيرو دي ليجوند كاع صحاب داعش عندهم اكسون ماروكان داعش في المروك parce qu'ils tournent là-bas ils tournent donc pour eux ils disent عربيه vas-y دير لي هذا c'est vrai c'est une question importante vraiment c'est vrai c'est la crédibilité انا كي نشوف واحد هكا زعما انا سام ديكونيكت تو سويت ان فيلم كيما قلت انت وين يجي يقول له ما هو الاخر على كنت صحيح تماك واحد زاف وي ما احنا مع لي بارون تاعنا كي نقولوا سا كري وسي هكا دي فوا واحد المشاكل تاع كومونيكاسيون ديجا باغ اكزومبل جو بونس انايا لا بروميير فوا كي جبت لبا ليستا تاع الادوات جو بونس كو تلفت له بونس كي مشى للحانوت قال له عطيني كوس يسافي با شهوه ولا كوس كيما قال له ميم خطره نعقل قلت له شري لي كيف قلت له شري معلمه قالت لي خاص تشري سياله خضراء قلت له ما على باليش قلت له قالت لي سياله خضراء نمشي عند المكتبه قال له سلام خويا قال له اعطيني سياله خضراء دي كنت ديك المكتبه قال له اش هادي كاين غير هي تعرف هي دي كنت جا واحد السيد كانوا هما يهضروا قال له سياله خضراء قال له ستيلو خضر هي قال المكتبه قال له ستيلو خضر قال لا يا ستيلو هضر بالعربيه كي الناس لا مي دونك فكرتني بهذيك تاع لا ليست سي فري كو سي ان تروماتيزم باسكو كاين دي بروف كانوا يديروا لا ليست تحسب يديرها ليه هو بس ايزيتي تري انا نجيب لي غلاف خضر وهذا الكتاب ديال شغل تي اون تران فيغ شغل لا كور دي كورس بور توا حنا كنت عندنا واحد بروف تاع فرونسي نعقلها بروف تاع فرونسي كان كاع لي كور تاعها سيتي اوتور دان بلا ولا ناليمون دونك تقولنا باغ اكزومبل دومان اون فا فير لي ساردين يجيبوا لي معاكم دي ساردين دونك كل واحد يجيب شويه ساردين ومن بعد كتديهم هي كتطيب بهم الفطور اي دونك ديرنا ان اكزومبل دونك فوالا سا سي دي ساردين ماشان فوالا من بعد الغدوه تقول سي لو بان قلنا دونك vous demandez à vos parents de vous acheter du pain de faire du pain à la maison donc ça c'est du pain rond بعد تديه et en fait chaque jour plat du jour chaque jour des menus là c'est très bien c'est bonne méthode لا ولا مشكله هذيك ابخي قلت لك واه لي بارون ميم جوسكا اجوردي هذيك كنا نحكيو عليها واحد النهار جو بونس مون بير تي ماتنا افيك لي نوفيل تكنولوجي لي بارون يشوفك كي راك كونيكتي اي اختي جو بونس فايبر 3 دو ماتان يا بويا كتب لي قال لي راك عاد فايق اي عيط له في التليفون قلت له انت مالك راك دير 3 دو ماتان راك عاد فايق قال لي لا غير نتا هكا في الليل نشرب شويه ماء في التليفون قلت ولدي راه فايق قلت له لا قلت له زعما
راني نكتب جاتني شويه انسبيراسيون الالهام وكاع تقول شكون هذه الهام وين تسكن تلمسانيه شكون والديها بنت من قلت له لا الالهام الانسبيراسيون هي ديال سعيده هي تربح on devait traduire une chanson ouais une chanson pour enfants. Avec Meunier, tu dors, ouais. Ton moulin va trop vite, Meunier, tu dors. Et en fait, je travaillais avec واحد مصري. C'était pour une école. Bon, نحوسوا لي traduction Meunier كيفاش تقولها بالعربية. هو قال لك طحانون. Tu vois. قلت له طحانة ça n'a rien à voir avec Meunier. C'est le cocu. Donc, je ne peux pas dire tu vois. Tu vois, comment tu dis le meunier. Je sais pas. On peut dire rahaï, tu vois. Ouais, mais Tahan, c'est intéressant parce que Tahan, c'est vraiment Alger. يقولوا خي طحان. ailleurs aussi hein. لا في هران احنا ما نقولوش طحان. كيف تقولوا؟ نقولوا شي يقول لك كافي ولا يقول لك non mais c'est pas le même sens كافي. سي شو يقولوا طحان. طحان c'est le cocu. Tu vois par exemple qui ouais, j'allais penser à un autre truc mais طحان c'est je sais pas. انا الطحان تعلمتها كي جيت الجي. Jamais سمعتها في d'ailleurs justement هذا c'est une des questions que je voulais te poser parce qu'Alger c'est une insulte aussi tu vois. Oui c'est ça en fait انا كي وصلت لألجي il y avait beaucoup de mots اللي كنت نقولهم يقولوا لي لا هذه عيب احنا عندنا ماشي عيب tu vois et du coup tu commences à t'adapter également هذه عيب هنا هذه عيب il faut un dictionnaire régionalisé tu vois avec des zones rouges t'as هذا le mot il est valable partout il est vert هذا faut pas c'est même par exemple moi la chanson Le Bandé. Ouais. Le dernier couplet, je dis حطيت قاعي في trottoir, tu vois. Eh ben, j'ai posé mon cul par terre, tu vois. دي تاني غنيتها في قسنطينة c'est vrai que ça a choqué plus que ailleurs. Ouais. عنابة تاني tu vois. Mais tu sais que la radio دائما يقطعوها عند هذه t'as pas c'est une histoire sans fin. يحكي علاش ما كملش لا شونسون تاعها. C'est vrai. هذه لا شونسون justement تاع الباندي c'est la première chanson donc انا كبرت في وهران بعد je suis parti à Alger et j'ai découvert l'univers تاع Cher C'était Bémol à travers cette chanson et je crois ça m'a justement interpellé parce que le langage الهضره تاعنا avec des sonorités شغل اللي ما كناش نستعملوهم d'habitude en tout cas ما نسمعوهمش d'habitude et c'est un des problèmes que j'ai remarqué مع d'autres genre les jeunes اللي هضرت معاهم c'est que la musique في الجزائر elle est très régionalisée par exemple تاع الغرب يسمعوا بزاف on va dire الراي ولا et ce qu'on entend Alger c'est peut-être شعبي parce que Ramdan tu sais هذيك et encore on connaît pas donc les détails mais il y avait toute une musique اللي je découvritها ملي رحت لألجي mais علاش ما نسمعوهاش pourquoi ça passe pas et il fallait que من بعد تفوت par Paris باش من بعد تعاود se diffuse globalement je dirais في الجزائر est-ce que انت tu as ressenti هذه ثاني oui non mais bien sûr c'est encore pire que ça c'est-à-dire moi qui جيت هنا لباريس فرنسا ça fait longtemps maintenant mais c'est en arrivant à Hanaya que j'ai découvert par exemple Slimane Azem ouais ou la beaucoup الحسناوي شايف beaucoup de musique algérienne ما كنت نسمع بها mais qui passait pas à la radio à l'époque c'était blackout et en plus que tu trouves pas باش تلقى par exemple les cassettes وكاع c'était شغل هكذا شغل بريس دي ريزو exact en fait يفوتك سيدي يقول لك هاك سيدي انا ستي كوم سا يقول لي هاك سيدي على ليبوك حنا سيتي لا كاسيت يقول لك هاك هادو انت يا صاي هادو كاع مش هادو لي فونت اللي عندك هاكا اندر جراوند على بالكش انت هاد لي شي خطره رحت الجي دخلت لواحد ديسكير على ليبوك يافي اونكور لي كاسيت Et j'ai vu la cassette Sidi Bémol هكذا بصح لا بوشيت ما نعرفهاش صوت صويره قلت له شكون ليديتور اللي قال لي اسمع حبيت شري سينو خليني صرت اديتور ما نعرفش انا اديتور شنو هو سابق على هاد لافير سي ا كوز دون افير دو سي دي
que moi, je t'ai découvert beaucoup plus tard que prévu. Ah oui. Ouais, en plus, à cause de Wahed Seyed, c'était fan تاعه. Imagine, c'était واحد صاحب la famille تاعنا, c'est un proche, mais fan de Cheikh Sidi Bémol, fan absolu. En fait, un jour, عطى البا CD تاع Cheikh Sidi Bémol, قال له هاك بس ما تسمعش مع الدار. قال له فور. Et ben, ce jour-là, mon père dédec CD, بصح jamais سمعه. مي دار في راسه ما تسمعش مع الدار. جا واحد النهار شكون بالك تجوي في تلمسان ولا في وهران تجوي في تلمسان سي سي قاعد في تلمسان شكون غادي نمشيو نشوفو سيدي بيمول قلنا لا هذاك ما تروحولاش يجيكو بوندون لونتون سي لا ديفاماسيون بوندون لونتون ان بليس هذه اليوم الصباح كنت في التليفون مع ماما قلت لها بغيت نسقسيك قلت لها قال واحد العام سيدي بيمول قال لها مالك قلت لها ما بالكش حفري لها تسقسينا اي ان فات سو ماتان فيان دو مراكونتي باللي مون بير سيتي ان فات قال لنا باللي السيد هذا قال له ما تسمعش مع الدار مي هذاك ما سمع مي ان فيت سيتي جوست ان فان وبالك بون على ليبوك قال له ما تسمعش كنا صغار بالك جو سي با سكو تو راكونتي على ليبوك ها ça doit être sûrement le bandé hein. Bandé, ouais, mais non je pense بالك avant بالك le premier album je sais pas بنات اللوكس alors بالك بنات اللوكس سي بون تاع قريت وجبت الدبلوم هذه على السي دي باسكو على ليبوك ما قلت السي دي كان يدور. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que à l'époque, la musique ou même la littérature, elle n'était pas diffusée. Ouais. Par exemple, qui dit en France, n'importe quelle médiathèque, Slimane Azem, tu vas trouver. Tu vois, les disques, Kitab, tout le cas. Donc, c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais la culture t'en tu la trouves à l'étranger, tu la trouves pas. J'ai vraiment des phases, d'ailleurs, justement, la musique théâtre, parce que la première fois, c'était quand j'étais à Alger, j'ai découvert un autre monde, les que je n'arrive pas. Donc, بديت نسمع les musiques, بعد كانوا يقولوا لي كاين كونسير ابن زيدون كاين هذه, il y a beaucoup de concerts. حنا كان عندنا هذاك l'état des verdures. كانوا حسني الله يرحمه ولا خالد ولا mais c'était que des événements هذوك تاع 5 juillet c'était شغل باينين il y avait pas هكا la vie culturelle comme on la connaît bon après il y avait le terrorisme donc c'était un peu plus compliqué mais من بعد donc c'est la première phase la deuxième phase c'est كي جيت لباريس اباك بالك انت ما على بالكش il y a beaucoup de couples qui se sont formés في les concerts تاع Cheikh Sidi Bémol عندنا اجونس mais parce que اباك كي تروح l'étranger وين tu retrouves هاد la communauté ou l'ambiance c'est les concerts donc c'est pour ça قال لك ما تسمعوش en famille خاف يزوج على امه mais il y a un vrai شغل انا عقل كي كنا احنا étudiants كنا شحال كونسير حضرت لهم et on se retrouvait تلاقى بصحابك tu fais des rencontres et c'était le seul endroit où en tout cas on pouvait se retrouver et avoir la liberté de dire ah tiens je connais ça je me sens bien et en plus avec le mélange où le groupe il est un peu il y a des Français il y a des Algériens en kabyle en arabe en français donc c'est vraiment tu te retrouves avec un melting pot sur les concerts qui est donc, tu devrais demander des cotisations sur les couples, sur les enfants. Après, je vais avoir des descendants, tu fous. Non, les droits d'auteur. Les droits d'auteur. Récupérer les pourcentages à la CAF. C'est ça. Ça, c'est dire. Non, et c'est vrai que justement, c'est un Internet qui. Bon, après, il y a un côté où tu es à l'étranger, tu t'intéresses un peu à ta culture, tu dois un peu plus. Mais je faisais vraiment beaucoup de concerts où justement tu avais fait à l'usine, où tu as essayé de rassembler beaucoup d'artistes. Du coup, il y avait vraiment une... Oui, à l'époque, c'est vrai que comme justement il y avait la guerre civile en Algérie, et il y avait beaucoup d'artistes qui arrivaient. En France, et on avait créé l'usine et les musiciens شغل كانوا يسمعوا بها في الجزائر déjà ce qui fait débarquer le Paris يجي direct l'usine tu vois même je t'assure il y a des gens جاوا هكذا même قعدوا لتما ما عندهمش وين يباتوا tu vois ils dormaient là-bas tu vois ils dormaient là-bas pendant une semaine un mois le temps qu'ils trouvent des contacts c'était devenu et c'est vrai qu'il y a eu pas mal
de musique qui a été créé. Ouais, c'était un laboratoire. C'était un laboratoire. l'ONB, le Gada, le Diwan Bachar, même Hna, c'est des mémoires. Mais je pense que c'était nécessaire pour en tout cas la génération Tana de trouver des termes et des histoires qui nous parlent plus. Parce que j'ai vu, tu as eu le parcours, on va dire, classique, normal, où c'est un événement qui t'a fait un peu basculer, c'était les événements de 88, la Révolution. C'est ça. Et le dernier album, c'était un peu la Révolution. Donc en fait, il y a toujours eu avec le lien à oui, bien sûr. En fait, l'Algérie elle a toujours été très, très importante dans ma vie, dans la vie de tous les Algériens. Je pense, même sur la Lune. Non, c'est un cachet des... Je sais pas, tu vois. Et puis bon, c'est surtout une Algérie qu'on aurait aimé. Ouais. Au conditionnel. Au conditionnel. Une Algérie un peu fantasmée, tu vois. Toujours bien d'avoir un idéal. Parce qu'en fait, on a le potentiel de l'Algérie. C'est pour ça que... Et c'est vrai que qui te l'étranger... Non, c'est vrai, أنا كي تروح l'étranger هذاك exemple خدمت في l'Allemagne. L'Allemagne, c'est que تسمع l'Allemagne تقول l'Allemagne منا mais والله l'Allemagne عندهم واحد les villages c'est un vrai دوار ما كان والو. Et tu dis, tu te compares à حنايا des villes اللي عندنا tu dis mais on est beaucoup mieux même دروك par rapport à certains villes ou certains même des grandes villes un peu partout. Mais c'est juste qu'on on se rend pas compte ou ما يعطوناش l'occasion de faire les échanges de واحد الوقت بلعوا بزاف على الجزائر et du coup quand tu بلع tu les frustré تبغي تخرج et tu sais même pas ce que tu as comme c'est ça et c'est pour ça que en fait après avec la musique à travers la musique que je fais aux gars j'essaye de faire connaître un petit peu cette culture, tu vois, c'est un peu ça et je pense que tous les artistes ils ont un peu le côté un petit peu c'est pas militant mais disons ambassadeur on va dire un peu ambassadeur parce que vraiment c'est-à-dire les Algériens ils sont très très sympathiques tu vois. Bah oui. Et non, mais franchement c'est-à-dire c'est tout même en fait il le dit les gens les autres ils se rendent pas compte c'est ça mais en tout cas à chaque fois que moi j'ai l'occasion d'emmener des Français ou là des étrangers si tu veux نديهم الجزائر on fait un petit tour à Alger, Gardaïa, Wahran, tout ça. À chaque fois, ils hallucinent parce qu'il y a une image d'Alger qui est vraiment exécrable à l'étranger, tu vois, et qui ne correspond pas à la réalité. Mais d'ailleurs, les émissions, par exemple, J'irai dormir chez vous, qui une des meilleures expériences, c'était en Algérie. En fait, ceux qui prennent la peine d'aller et de visiter, de regarder un peu au-delà de ce que va montrer une chaîne télé, ils découvrent des trucs, ils disent je savais pas c'était comme ça, je savais pas que les gens étaient cool, ils ardouk partout, l'humour tout le temps. Et le plus grand repoussoir تاعنا c'est الحكومة تاعنا tu vois. C'est même pas repos, c'est مخرج même pas ندخلوا دروك. تشوفهم ديجا je sais pas اللي عندكم هاد l'expérience en tout cas مع الناس اللي زعما لي زيترونجي اللي راحوا معاكم لالجيري مي انا جو ماركي بلي كاع اللي زعما نعرفهم مشاو لالجيري كلي ils se sont attachés même لهذيك la complexité تاع la société انا عندي باغ اكزومبل صحابي اللي زعما مشى لالجيري بالك خطره ولا مي زعما الى يومنا هذا يهضر على لالجيري وكل ميم هو باقي في خاطره اللي سا لا بونس با اوسي بيان نو مي بيان سور يقول لك لالجيري مي تي بلوس افيك ست اكسون هو جاي من 16 يقول لك لالجيري مي يا ان فري تروك سي ان تروك في الارض ولا في لير ولا سي كو qui te fout à l'Algérie, tu peux pas rester indifférent. Il y a aussi une chose, c'est que c'est vraiment, c'est quand même un peuple qui lutte depuis longtemps. Et vraiment, quand tu vois les gens au gars, tu sens que il y a cette lutte permanente pour un idéal, pour une Algérie qu'on idéalise tous, tu vois. Mais elle est quand même partagée par plein de gens dans leur cœur, tu vois. Et c'est ça qui est touchant, en fait, tu vois. Tu vois des gens qui sont vraiment, même dans la vie quotidienne, pour des petites choses, mais tu vois, il faut lutter tout le temps, tu vois. Parce que تكبر بهذيك
je sais pas, en fait, il y a un mélange de plusieurs choses. C'est que l'histoire تاع الجزائر كي تقراها تشوف déjà كيفاش comment elle s'est faite الجزائر. Enfin, quand je disais, c'est l'Algérie en général. Les révolutions, ou des fois que tu fais passer, par exemple, Che Guevara, en fait, il y avait vraiment, ou la Myriam Makeba, en fait, il y avait des noms des grands de ce monde, ils ont été marqués par le Jazair. Donc, طلعنا تاني بهذيك un peu هذاك l'idéal, هذيك la diversité اللي كاين وين عندك الصحراء، عندك بحر الجبل، عندك plusieurs langues, plusieurs cultures. Bah, tu dis, كاع هاد potentiel. قاعد لا غيشيس. احنا صار لنا كي باري شايف عندنا نيمار عندنا امبابي عندنا خاصنا اونترينر خصنا واحد خصنا بالماضي ولا واحد الوقت ريال مدريد راك عارف بيكام زيدان رونالدو ما نعرفش شكون كاسياس مي ليكيب غير اللي احنا جالاكتيك مي على بها اشاك فوا كي ان انمي كومون شغل كي سوا بوليتيك ولا في السبور ولا en fait il y a tout de suite toutes les énergies elles se concentrent et شايف دابا خاص تضرب مصر صاي عمرك يا une organisation صاي الى اللقاء يا اصدقاء دمتم في رعايه الله وحفظه on est capable de حنا en fait حنا نتحدوا سكاره من contre c'est toujours contre c'est jamais pour c'est il nous faut en fait il faut trouver un plan qui a toujours un truc contre genre on va se perdre contre en plus même qui par exemple تتفرج انا جو regarde souvent النشره تاع 8 باسكو علاش تاع الجيري باسكو كي نقولوا كونيكسيون تشوف زعما تشوف شنو صار تشوف لا تمبيراتور مي والله تشوف صوالح اي وهذه تاع اللي قلت بلي تاع توجور كونتر توجور كي زعما يديروا ميكرو تروطوار ولا زعما وين يشوفوا جو سي با باغ اكزومبل الناس فريمون يبرين زعما فريمون لا تمبيراتور تاع المجتمع توجور لشتو هذيك مرا شيبانيه اللي تدعي وتوجور تقول لك الله ينصرنا من العديان الله ينصرنا من العديان ان فيت توجور سيت فراز الله ينصرنا من العديان جو aujourd'hui ما باليش شكون هذو العديان باسكو l'histoire elle a fait que à chaque fois il y avait des عديان à tout le temps الجزائر كانت اتاكي اكزاكتومون ابخي على بها الناس دروك كاين في الحكومه يستعملوا هذه الاكسبرسيون تاع الايادي الخفيه وكاع خارجيه باسكو في الانكونسيون تاعنا on sait qu'à tout moment il y avait des gens qui voulaient venir prendre des biens ou s'installer ou donc du coup يستعملوا هذيك لا فراز تاع تضرب اليوم فريناها هم صاير عديان même dans la chanson traditionnelle la notion تاع تبراح العدو تاع العديان الخاطر والخواطر والعين اللي حاضر وي بيان سور اللي يبغونا واللي يكرهونا وكونتر على العديان mais l'Algérie il s'est fait comme ça hein, c'est pour ça qu'il est intéressant à étudier moi je pense vraiment qu'il est vraiment intéressant à étudier parce que déjà ما عندهاش le côté تاع je cède c'est-à-dire que pour lui il y a pas de il peut dire ni في الخساره هذيك تاع ni في الخساره ça peut mener très très loin. Du coup, ça te donne, quand c'est bien utilisé, ça te donne une fierté et un sens de responsabilité, mais ça te fait perdre beaucoup de choses. L'essentiel, ça te fait pas perdre ton honneur. C'est ça, exactement. Non, mais je m'en fous. Et j'ai remarqué même, quand l'entreprise, on avait des problèmes à la direction, mais t'es واحد ما يهدر. Parce qu'ils ont peur de perdre le statut maintenant. Et en plus, ils étaient tous en CD, il y en a qui étaient consultant. Mais Anna, le consultant, je أنا نهدر معليش تبغي طردني mais ما نخليهاش دوك يبعثوا لي انا شغل نهدر من بعد كيشوف حتى واحد ماشي انا صا ما تعرف هذيك لا بلاك تاع لو سون في لا سال دو سينما هذيك لو سون تما كاين سال دو سينما كوم سا et tu vois il y a le film il y a ويجوز و لو سون تاع الفيلم فريمون عيان كاع ما تسمع والو والناس بداو الصون وفي لا سال يافي واحد قاوري un couple avec la gour وبداو اي وي لو سون اي تو سا تشوف سكات وتسمع كيف لو سون نو il est très bien le son ça va le son راح شلل ودنيك c'est ça c'est vrai c'est exactement c'est l'esprit تاع il y a que moi qui peux le dire c'est ça c'est ما تخليش لا façon même هنايا franchement oui non mais bien sûr quand on discute comme ça entre nous, gars,
اطلق كاع واش تعمل يديك فيها شغل بيان سور. مي هادي جو تروف كو سي فري كو مي enfin كاين الناس اللي ما يفهموهاش هادي. Et d'ailleurs, c'est un point très important parce que même l'humour, tu vois, par exemple, l'humour, on va toujours exagérer de côté. On va parler forcément que de ces situations où tu vas critiquer ou la machin. Mais quel يقول لك انت ضلغت تعيب. Non, مانيش نعيب. En fait, حنا l'humour il est basé sur ça. Oui. Du coup, كاين اللي يشوف يقول لك parce que راك في l'étranger, parce que راك في فرنسا, راك تضحك علينا. Alors que حنا كاع حياتنا شوف ملي تزيد وانت غير en autocritique. Et pour moi, celui qui se permet ça, au contraire, c'est qu'il a dépassé هذيك تاع tu sais un peu où tu toujours تهضر في البيان على صوالحك تاع نو حنا سي الميور حنا لي فور. Non, un pays اللي يفوت هذيك l'étape, je trouve que il est beaucoup plus avancé que اللي يخاف من la critique. Oui, mais si tu fais les mêmes sketchs diront في الجزائر ولا في وهران, tu vois. Ça, ils sont reçus autrement que si tu les fais هنا. Oui, mais هنا bon, c'est vrai qu'il y a كاين ناس يقول لك bon هذا تسمعك ديرهم pour les étrangers تضحك علينا, tu vois. Alors que la scène c'est 90% algérien. Oui, mais en tant qu'artiste aussi تهضر على الحاجه اللي تعرفها. كاين دي فوا يقول لك واه علاش راك تضحك علينا. هذاك ما نعرف. حياتي C'est l'autocritique. Et c'est même pas c'est bienveillant, au contraire, c'est pas c'est jamais en fait pour dénigrer. Parce que tu as deux types d'humour. Celui qui dénigre, il dit حنا شكلا والاخرين خير. Non, c'est pas ça. Mais juste que quand tu fais de l'humour en général, c'est de l'autodérision. Tu vas pas faire de l'humour à la واحد اخر parce que c'est compliqué ça devient de la moquerie. Donc tu as la روحك et du coup forcément si tu comprends pas le contexte à l'humour, surtout que les réseaux sociaux, ils le prennent premier degré. C'est ça. Dire une chanson, dire un clip, ils analysent politiquement. زعما اللي تحسب نتايا تي ان porte-parole تاع. Mais il y a aussi on va dire le climat politique dans le pays qui pousse aussi à ça. C'est ça. Il y a un climat sur le social, politique, les médias, tout ce que tu veux. Dès que tu dis quelque chose, ça devient, c'est-à-dire, c'est vraiment tout est à fleur de peau. Et ils analysent كل شيء بداو ils font des interprétations parce que comme عندهم الوقت à meubler في هذيك l'émission. Donc ils vont prendre une phrase. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase? Donc en ton avis. Alors il dit انا je pense que راهي عاير في la culture. Oh, c'est vrai hein. Ça veut dire que هذا Oh. Mais Houssine, tu as commencé bien sûr avant les réseaux sociaux. À l'époque, c'est quoi les ancêtres de doubab électronique? Les hackers, c'est quoi les doubab? Mais qu'est-ce qu'il y a une doubab? Justement, on était tranquille. Ah ouais. Non, c'est très récent ça. Ah ouais. Non, c'est très récent. C'est quand c'est marginal. ما كاينش كان واحد يستناك على فات تاع كونسير يهضر معاك ولا سي سا اريفي مي واحد ولا زوج واحد زوج tu vois c'est pas il peut pas faire une اليوم ce qui a changé c'est que واحد il peut vraiment te pourrir ton sketch, il peut faire une campagne contre toi, tu vois, s'il a une communauté derrière lui, tu vois. Ça, c'est nouveau, tu vois. C'est vraiment... Tu peux pas savoir comment ça va dégénérer. Ça peut dégénérer très vite, tu vois. Ouais, mais parce qu'ils sortent ils خرجوا الصوالح من الكونتكست تاعهم. غادي يقول لك انت باغ اكزومبل درت غنيه درتها في ان كادر وين tu expliques bien voilà c'est une chanson رانا في un concert وين en fait ils enlèvent كاع هاد les éléments, ils vont prendre une phrase ou là un mot et غادي يبداو يديروا في les interprétations. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que derrière ما تقدرش تتفهمها تقول non mais c'est pas comme ça. En fait, on peut pas prendre des extraits. Désactiver les commentaires. Bon, désactiver les commentaires, mais c'est vrai que كاين واحد اللي يخسر لك على باسكو كاين 70,000 واحد غادي يشوفوا. اسكي ثاني دوماج هذوك اللي تعجبهم en général ما يديروش بزاف لي كومونتير. La plupart de toute façon. La plupart يقول لك سي بيان. surtout حنا عندنا في لا كولتور تاعنا. يمين لايك. اي اونكور لايك زعما كي عندنا بزاف باسكو دي فوا يحضروا لي واحدين على دي فيديو يقولوا لا فيديو تاعك مليحه هذيك الاخر. بس انا علاش ما تا با اكسبريمي باسكو اللي ما تعجبهاش يكتب لي دي بافي على بالك يكتب لك ميساج يبعث لك بريه. عطنا هضروا كي ما تعجبناش. سي سا يبال كون سا لو بلاي با يقول لك هذه ما عجبتنيش. سي فري كي تمشي باغ اكزومبل ريستورون تاكل غايه وكاع الحمد لله
هذا ما كان تغسل عليه tu le recommandes mais je vais le mettre يعطيك الصحة صافي كون عاود جاب لك زعما سباط البلا زعما بارد ولا بايت ولا الخبز تاع البارح ولا bon même لينا احنا c'est nouveau aussi les histoires les réseaux sociaux. Maintenant par exemple toi tu vas faire des podcasts que tu mets sur internet. Ouais. C'est pas une télé, c'est pas une radio, c'est-à-dire c'est vraiment comme si tu laissais ça dans un café, tu vois, ouvert à tous, tu vois. Donc c'est vraiment une situation inédite en fait. Non, bien sûr, mais l'idée c'est que ça soit ouvert à tous. Après, d'ailleurs, qui était en train de regarder, mets-nous un commentaire de mets-nous un petit commentaire. Qu'est-ce que tu as compris depuis le début? La عجبتك ماشي تبقى تشوف من البعيد ومن بعد تروح دير ان لايك بارطاجي ماشي غير على بالك عمريس هذه بور جوين لا ديسكوسيون تاع اللي تاع ما هذيك تاع ما عندناش وما خصناش ما نقولوش دير لايك وبارطاجي خاطر ما ندوموندي حتى واحد يبارطاجي لا مي en fait ما نسحقوش مي البروبليم تاع دروك سي كو مالوغوزمون même هادو les réseaux sociaux Facebook Instagram ils dépendent des commentaires. Ça veut dire que qui dire une vidéo les الناس تعجبهم ou ils like pas ou ils partagent pas, il va pas la diffuser كشغل الناس واحد اخرين. Il va ça va être caché. Alors que كون يبداو يديروا les commentaires ou ils partagent, elle va être encore plus diffusée, elle touche plus de monde. Donc en fait, on est dépendant des algorithmes هادو تاع Facebook ou تاع Instagram. Et du coup كاين بزاف اللي يقول لك ouais dommage par exemple علاش y a pas beaucoup de vues ولا علاش machin parce que كيما واحد كتب لي في تويتر قال لي dommage t'es pas beaucoup retweeté. كنت بصح انت ديجا كتبت لي ميساج t'as pas retweeté. Donc كيفاش ديجا انت tu fais partie du problème. وي طيب البارح واحد الامريكاني نعرفه اسمه مختن بالك مختن راك تفرج فينا شنو ريغارد مختن قال لي تعرف وين نيشان مختن قلت له وين نيشان هذه البارح قلت له غدوه غادي نشوف وين نيشان اي سي ان فان ابسولو تاعك. انا عندي دي فان في الخفاء هذه خارجيه انا كيما عندي سي امريكاني do you know where نيشان قلت له يس I will see him tomorrow. بدي اسكو قد نجي كون قلت له مرحبا مرحبا the next time Martin. C'est sous-titré en français pour que justement que ça soit ouvert pas que aux arabophones ou les فهموا دارجة mais même les ما يفهموش. Et ça par exemple j'ai remarqué le podcast avant c'était un spectacle درناه وجاو des gens qui parlaient pas العربية parce qu'il y avait des couples mixtes et en fait جا واحد واحد متيارت ومرتها en fait allemande et ils sont venus قاعد نشوف بعد بانت لي بلي زعما قلت انت تي مين بعد قالت لي نو انا ماشي الموند اي تو قلت دونك ما تفهميش عربيه قالت لي نو قلت لي بصح مي جو ريغول دوبي لو ديبي اي جو te jure je sais pas si c'est le je sais pas les c'est communicatif et à la fin قالت لي والله j'ai passé un bon moment et tout mais ما هدرش عربيه et plusieurs fois صارت لي ماشي خطره plusieurs fois خطره واحد un couple c'était algérien japonais واحد malaisie en fait ils viennent et juste l'ambiance مع الاخر je pense qu'ils comprennent un peu parce que حنا نهضروا شويه فرنسي بزاف. Et puis ça fait plaisir de voir des gens rigoler. C'est ça quand même. Ils passent un bon moment. Donc انا واحد une fois رحت مع مرتي الكونسولا باش تجيب فيزا باش دير فيزا اكسبيديسيون وهذاك قال دوموندو سا سباس كامل وهذاك لاجون قال لا بان طلعي شوف مدام طلعي منا دوزيام ايطاج مع الدوري تلقاي الدوزيام بيرو هذاك روحي شوفي السيد يفريها لك با كومبرون ريان. انا قلت له تي سي ما تفهمش العربيه قال لي وي سباغراف طلعي منا الدوزيام بيرو معليش هذه تاع لي زانيكدوت خطره كنا في ايطاليا مع با وواحد الكويتي حبسنا شافنا بلي عرب قلنا السلام عليكم انا ابحث على مرأب لسيارتي لا في الاول قلنا تتكلمون باللغه العربيه يابا قال نعم طبعا نبحث على مرأب لسيارتي وهكا باري قال له شوف روح تو دروات tu prends la deuxième à gauche عندك اون ديسونت هكا روح نيشان جوست سور هكا سور لو كوتي كاين واحد بلاكا بلو فيها بي هذيك بي تاع باركينغ هذاك الكويتي قال عربي شوف قال لي مش عربيه هذه احنا في راسنا سي عربيه سي نورمال تقول لها كيما هذاك اللي قالها يتنحاو كاع شتها تاع
crois que c'était Sky News عربية Oui, اللي قلت لها نحن على المباشر هنا في شارع ديدوش مراد أين الشعب الجزائري خرج لمظاهرات ومسيرات كبيرة وماذا تقول للحكومة الجزائرية يتنحوا كاع قلت لها بالعربية قال هذه عربيات يعني يتنحوا كاع عنده الحق. Mais c'est vrai que déjà حنا العربية تاعنا ولا الدارجة تاعنا c'est vrai que l'intonation déjà elle est différente. Sur et tu le vois في la prise de parole. تبدا يا خو كيفاش نقول لك déjà il installe un peu le mood. Parce qu'en fait c'est pas le même en fait c'est pas le même c'est pas le même BPM. Et d'ailleurs بالك ميزة تهضر بزاف لي لونغ الميزان تعلموا l'accent قبل لا لونغ. Oui, non, bien sûr. L'accent très important. Anna, j'adore les accents. Je trouve que l'accent justement هذاك اللي يقول لك انا je trouve ça très bête تاع واحد يضحك على واحد اخر باسكو عندها accent. كاين اذا عندك accent ça veut dire que tu parles une autre langue déjà. Parce que c'est ça l'accent en fait, il vient de ce qui reste dans la langue initiale ou تحطها في la deuxième. Et je trouve ça tellement beau d'avoir l'accent espagnol, l'accent latino, l'accent algérien. Même حنا عندنا وهران بين. C'est tellement شغل riche. انت واري تهضر 100 و200 لونغ ماشي اكسون عندك هذه صالات كومبوزي. Non mais c'est parce que نبدا toujours بالintonation شغل تبدا c'est vrai que par exemple كي تهضر الجيروا تقدر ديرها غير بلا هضره تقول non 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 لازم تهضر بالعقل. tu vois c'est في الجراف. الجراف ولازم تاني تهضر بالعقل. بالعقل باسكو الحكمه باش نفهموك. اكزاكتومون شايف يا اخو. سي وهارنا جاي يعني اون ديريك سي اون بلاغ باسكو دائما نحكوا لي بلاغ تاع قال لك واحد يا من tu vois c'est un autre rythme. وعنا نبا سي بلوس توانسه سي بكي مكاس حيبي راه tu vois يا سي دير هذاك الدياغرام تاعه يجي كيما. Et le sud? Le sud c'est Djiri Koulatiaï. Mais le sud bon on a pas بزاف malheureusement mais c'est vrai que صحاب السود انا je suis fasciné par le sud bon déjà parce que la culture gnawa d'ailleurs تاني عندك les sonorités تاعك الجناوي il est très très présent. Ouais. Et c'est mais ça pour moi c'est ça la richesse تاعنا حنايا. C'est-à-dire que quand tu dis Algérie tu peux dire autant شعبي راي قناوي كابيل tout ça. Il y a une grande diversité. De toute façon même tu vois les accents c'est comme les rythmes tu vois les rythmes معمرة les rythmes d'est en ouest le sud. Mais justement quand tu écris une nouvelle chanson est-ce que l'élément il troll au début je vais par exemple écrire en kabyle je vais écrire en c'est-à-dire en fait انا كي نكتب اغنيه شغل جايه شغل كي تحكي حكايه ça veut dire il y a un personnage donc personnage هذاك bon ça dépend ولا متيزي وزو ولا مهران ولا مسود donc tu vas réfléchir en fonction de ça et du coup même le texte il va être fonction aussi du personnage. C'est sur comme c'est vraiment comme un rôle hein, comme ouais, c'est vrai parce que enfin c'est vrai que c'est des histoires beaucoup. C'est des histoires. Et du coup c'est vrai qu'il y a un personnage et c'est la première personne avec le personnage. Mais est-ce que par exemple tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as hésité entre deux personnages ou la galhadi, je pense que c'est mieux ou là... Oui ça arrive bien sûr. Qu'est-ce qui fait que tu tranches pour tel ou tel Après, bon, ça... Tu l'essayes? Parce que les personnages, je pense que même pour vous, c'est pareil. C'est des personnages imaginaires, mais quand même sur la base d'un personnage que tu connais. Exactement. Tu vois. Donc, tu imites un peu le hadra ta'ou qui fait hadar. Tu vois. Et donc, c'est ça qui est décisif. Par exemple, quand ça se joue entre deux personnages, après, plus tu avances dans l'histoire, tu te dis, bon, c'est lui qui convient. Ou là, par exemple, Bnat Lux, c'est le personnage, c'est vraiment quelqu'un, un musicien qui existe, que je connais. Il يهضر كيما الهضرة تاع الغنية, tu vois. Même يقول كي تحكي له حاجة يقول لك على بالك هذه تاع l'accent. Mais c'est beaucoup plus facile comme ça, du coup. Bien sûr. Qui t'as quelqu'un à identifier, même. Justement, c'est comme quand tu m'as dit on va recevoir chercher des bémols.
ça veut dire pour être dans le bain, ça veut dire que j'ai écouté là cette dernière semaine, j'ai cherché des bémols. C'est pas vrai. Je te jure, chauffe. Et du coup, donc je me suis retrouvé كليكسيولو même هكا في لا في tous les jours نهضر كيما الغنى تاعه وعما يقول لي كليكسي نقولوا على باغ اكزومبل شبا باغ اكزومبل وراني نطيب الفطور وراه جاي واريني شاد لا 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 mais c'est un vrai rythme. C'est vrai que et ça c'est ton rythme, tu vois. C'est ça, avec une signature qui est identifiable. Et même dans les rythmes, c'est-à-dire que دروك كون ما تغنيش كون تسمعوا غير les rythmes, on peut dire que c'est toi parce que après, je ne sais pas comment c'est fait, hein, c'est la magie de la musique. Il y a un mélange de gnawi, rock, un truc très moderne, mais très algérien. Je ne sais pas comment... C'est-à-dire, c'est la démarche qui fait ça. Par exemple, c'est le غناين تاع الملحون تاع قلال et tout ça. Exactement. Le début هذيك. Tu vois comment c'est... En plus, comme كبرنا بها, donc tu te rôles déjà في الراس, parce que la poésie, quand tu la ressens, parce que déjà سمعتها, ou le rythme, tu l'as déjà. وأنا si tu veux هذا le rythme هذا القلال هذاك la mélodie هذيك, tu vois comment c'est chanté au gars. Simplement, je me suis dit, Lucas, par exemple, les Rolling Stones. Ouais. لو كان عندهم la culture هذه كيفاش يلعبوها. Ouais. Le même rythme, la même mélodie, mais avec batterie ou guitare électrique, qui va te dire. Ça donnerait quoi? Au lieu que ce soit. mais c'est ça, c'est pour ça que la première fois les سمعت هذوك les chansons وين تسمع un rythme شغل جاي مع الروك وكان بعد تسمع دارجة. En fait, moi, ça m'a fait plaisir parce que il y avait pas le côté تاعنا اللغة تاعنا, elle peut s'exporter, elle peut s'adapter à différentes musicalités. Et tu regardes, mais finalement, ça marche super bien. Mais t'as pas besoin que ça soit juste en anglais, par exemple. C'est juste que faut trouver les bons mots. J'ai vu la plupart des chansons, mais la plupart, il y a un côté très attaché à l'humour. Oui. C'est vraiment... même à la fin, il y a toujours une petite phrase à la fin ou là au début. Il y a une des chansons que j'arrive pas à retrouver. J'ai reçu un coup. C'était une inspiration. Oui, on l'a fait c'était à la Guinguette Pirate, je crois. Je crois qu'il y avait comme une pièce de théâtre. Oui. C'est ça. En plein moral. En plein moral. Incroyable. C'est une étude sur le chanteur. Qui va dire on y a تعرّي, tu vois. L'estirbar, tout ça. Le thème déjà. Bah ouais. Ne vous inquiétez pas, je vais pas m'étaler. J'ai trop donné pour ça. Je vais pas m'affaler, mais je vais vous expliquer tout. En général, en plein moral, j'ai reçu un coup. En plein moral. Mais كاين غير هذيك لا فيديو qu'on retrouve sur YouTube, ما كانش واحد اخرى. ما كانش واحد اخرى. دي حلوه عاود كي تكون غير وحده. Non, elle est incroyable avec la vidéo parce qu'en plus, en tout cas, ça me replonge avec les années où قلت لك تاع اللي كنا نجوا Paris, tu retrouves avec c'était soit une péniche, soit un petit café théâtre. Et il y avait avec l'ambiance الناس مريحين في الارض, c'est très intimiste et c'est هاد les éléments تاني que chaque chanson des fois tu l'associes à une période et à une image ou à une histoire aussi. Et puis c'est vraiment lié à ce que je te disais tout à l'heure. C'était les années où plein d'Algériens venaient d'Algérie. On se retrouvait là, c'est-à-dire, et c'était un peu... On refaisait le monde à notre façon, quoi. Tu vois. Et puis le fait de chanter Blarbiya Darja, pour moi, c'est vraiment c'est un engagement, si tu veux, parce que vraiment, je veux défendre la langue adia, l'oratana, tu vois, je veux la faire, qu'elle soit connue, tu vois, et d'ailleurs, il y a ici quand même des universitaires qui l'étudient, tu vois. Il y a l'institut avec l'INALCO, où il y a... même تقراها. Il y a des cours. Oui, il y a des yeux. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs il y a longtemps que j'ai pas eu de nouvelles d'elle, mais il y a Dominique Cobé qui a fait vraiment un travail énorme sur Darija. Bon, elle a travaillé beaucoup au Maroc,
tu vois, mais c'est un travail monumental qu'elle a fait. Hein. Il y a aussi, il a dit que Alexandrine Barantini, elle travaille plus sur le Derija algérien, dans les chansons, gars, tu vois. Ouais, ouais. Et tout ce travail, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est pas très, très bien connu du grand public et c'est un domaine qui est vraiment sous-estimé. Tu vois. Ouais, sous-estimé ou surtout qu'il y a beaucoup de. Surtout في la musique par exemple كنا نهضروا على الملحون ولا على لي ريتم ثاني القدم تاع القلال وكاع il y a beaucoup de rythmes qu'on va retrouver peut-être plus tard dans d'autres chansons mais كي تقرا un peu l'histoire تاعهم علاش كانوا يغنوا هذيك لا chanson c'était quoi tu vois même في القناوه par exemple في القناوه en fait chaque chanson عندها un historique عندها un personnage عندها une même هذيك l'histoire elle a voyagé à travers les villes et tout et du coup qui t'as déjà tu retrouves ah ben Hadi ça veut dire ça et en fait c'est lié à ça et tu retraces même les traversées تاني تاع les nomades تاع بكري كيفاش كانوا كيما هذيك تيقشبيله تيقشبيله تيولي ولا تيولي c'est pareil ça aussi c'est طريق شبيليا en fait c'est vraiment le comment on appelle ça l'époque où les musulmans étaient chassés d'Espagne en fait ça remonte à cette époque tu vois c'est donc un moment on va te faire un petit blind test نقدروا نديروا له نديروا له blind test on va te faire un petit blind test et blind test hein حسين donc en fait c'est un petit تهردت non c'est un petit blind test sur tes chansons donc tu vas essayer de retrouver quelle chanson غادي نقولوها لك mais pour un peu compliquer la tâche غادي en fait Reda il va te donner الشعور تاعه كي سمع هذيك la chanson ah oui d'accord et à travers ça tu vas essayer de deviner وينها عباك نمديسوا با حسين عندي امل كبير tu t'es coupé les cheveux j'arrive plus à voir mais كي درنا الكليب العام اللي فات j'avais les cheveux courts باش بالك عاقل Nassim Dentana m'a demandé de me couper les cheveux encore plus courts, de me raser, parce qu'il faut que tu fasses très jeune. Ah oui. Du coup, je faisais vraiment. Donc, tu acceptes pour des rôles oui, okay. Bien sûr, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Surtout qu'on ne s'est pas payé. Nassim Dentana. Voilà, message. Alors, هذه الأغنية الأولى أنا كي زعما سمعتها. Déjà, premièrement, tu nous as caché un grand truc. Tu étais apparemment au courant de les réseaux sociaux. Apparemment, كان عندك الفكرة تاع les réseaux sociaux وما درتهاش وجامي قلت لنا باسكو هاد الأغنية تغني فيها زعما un phénomène vraiment تاع les réseaux sociaux. تهضر فيها باللي رانا عايشين في واحد الوقت اللي نحوسوا غير على الصالح اللي ماشي ملاح ونحوسوا زعما غير على البوز. باغ اكزومبل نحوسوا غير على كلاش وكيكونوا الناس متدابزين بيناتهم. C'est واحد الأغنية وين تقول لنا نتايا كلارمون باللي par exemple on a des mots pour faire زعما جمل شابين on a des combinaisons تاع الكلمات باش نقولوا صوالح شابين بصح فينالمون نقولوا غير صوالح اللي ماشي شابين. تحكي على توسل direct hein. Elle a été écrite en 98 et en fait elle s'appelle Tawassul et Tawassul c'est aussi Tawassul مواقع التواصل الاجتماعي. Ah oui c'est vrai. Et en fait la chanson regarde ce qu'il dit. يدي كاين كلام كتير مالك لساني مهين كاين عمل كبير مال دراعي قهرين كاين جمال عديد مالك بصري درير كاين الحان جديد مالك سمعي بدير ما كاين وقت عصيت لا هي جسمي تتسلى ما كاين حال بسيط لا نشاطي بخيلة. كي تقولها انت يا تولي شعر تولي شعر non mais il a كاين كلام كثير ما كان لساني مهين كاين عمل كبير ما ندري قرين كاين جمال عديد ما بصري ضرير. Et en fait, c'est magnifique parce que, surtout moi, quand j'ai lu كاين كلام كتير مالك لساني مهين et en fait, je me suis dit, c'est vraiment les réseaux sociaux, quoi. C'est هذه اللي هضروا عليها على les commentaires. Les commentaires, la facilité à dénigrer ou à insulter. Même, le pire, c'est que même quand il y a des gens, les amas تعجبهم, on va dire يعجبهم 90%,
واحد 10% ما فهمهاش ولا ما عجباتهاش يهضر لك غير على هذيك وهذا كان على باله في 98 وخليت مارك زوكربيرغ يدير الفيسبوك وكاع واش حبيت لو كان لا سيليكون فالي لو كان راه دروك في غردايه ماشي خير صح حنا النيف والخساره عندك نزيد لك واحده زيد واحده اسكو تعرف السيد اللي قال انا كي نوض الصباح نشرب قهوه حليب مسكوتشو وكاجي تعرفه وهذا شكون بن عدوده ولا شكون لا alors justement هذا واحد السيد دار الباز باسكو كان داروا ميكرو تروطوار وين يسقسيو الناس شي يشربوا الصباح وهذا كان هكا ضحك الناس باسكو قال لهم انا نشرب قهوه حليب مسكوتشو وكاجي وهذه الاغنيه جوستومون تهضر على الكاجي تهضر على الجو كي كمان تشينا سهل كان قلت بابور ولا سي سا قلنا بصح التريكسيك قلت بالك غادي تروح في حاجه اخرى بلاد تشينا عليه مانيفيك بلاد تشينا بلاد تشينا سكي انتريسون سي كو غادي نقراها لك وكاين بتيت سوربريز بالك ماشي سوربريز بصح جو سي با على بالك ولا لا باسكو تقول وين راحت البلاد بلاد تشينا وين راحت البلاد مغروسه بالجور وين راحت البلاد مغروسه بالجور شجور تشينا مغروسه بالجور فيها واد الجازوز مغروسه بالجور فيها واد الجازوز جازوز تشينا فيها واد الجازوز مصنوعه بالتشينا فيها واد الجازوز مصنوعه بالتشينا ماشينه تشينا مصنوعه بالماشينه باعوها بالبابور وترفق الدور عشا يبني القصور قصور تشينا باعوها بالبابور بابور تشينا باعوها بالبابور أو ترفق الدور باعوها بالبابور أو ترفق الدور ترفق بالتشينا. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont écrit la suite? J'ai fait des recherches et dans les commentaires, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des gens qui ont écrit la suite. واحد قال لك شيخ سيدي بيمول t'aurais pu dire راح قدور وخلانا غير القشور خلانا القشور قشور تشينا. مليح كاين ناس لي Non, mais des fois, il y a de très très bonnes idées dans les commentaires, c'est vrai. Hein. Il y a des gens... mais c'est ça aussi la diversité, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça touche beaucoup plus de monde. Et il interprète bien un sûr. peu comment il a reçu. Donc, il y a des poètes aussi, des fois, qui envoient. Ah oui. Donc c'était casse-jus. انا اللي كي قال هكا en fait على باز باسكو كان عند جدي كاين شجر تاع التين وكانوا الصباح كاع التين يعصر التين وكاع هي ديكو دو كيشت بلاد التشينا هي كلي سمارا بليل سما فطور الصباح حتى هي اخويا البتي mais هذا c'est un truc تاني اللي mais bon même si je sais que tu veux raconter plus de choses que non ça. c'est toujours souterrain ماشي عبسه تاع بتي c'est toujours souterrain il y a toujours double sens en fait كاين les mots تاع العربيه تاعنا تاع الدارجه كيما تشينا c'est un très bon titre تاني en fait il y a des mots des fois شابين تاع et du coup ça la musique je pense c'est intéressant parce que ça reste dans la tête tout de suite comme un refrain قال بلاد تشينا en fait c'est est-ce que هذه تاني c'est un exercice qui vient naturellement ou là Oui, ça vient naturellement, mais après ça vient aussi d'une question. علاش حنا نقولوا تشينا وواحد اخر وغير يقولوا برتقال tu vois et en fait تشينا جايه من لاشين. Ouais. Tu sais, c'est ça qui fait que حنا نقولوا لها تشينا. Okay. Mais جابوها les portugais. C'est pour ça que l'arabe يقولوا لها البرتقال tu vois. Parce que je crois le premier pays où on découvrait la Chine c'était la Chine. La Chine, c'est ça. C'est la Chine. Elle vient de Chine, mais elle a été importée, si tu veux, en Occident par les Portugais. Donc, les pays arabes, il y a beaucoup, ils se mouent à Portugal, ou كان واحد اخرين يقولوا تشينا tu vois. على بالهم جاينا من الصين tu vois. C'est ça. Mais après, bon, il y a aussi Boufarik, الحقول والسيمان أورانجينا. نزيد لك واحدة التالية. واحدة افون avec الوقت سي با فري. والله الوقت يفوت تالمون صرنا في ساعة. bon. جات حلوة. جات حلوة أنا جي انفي نزيد. نورمال الناس الله راه قاعد هذه نورمال سهلة.
هذيك اللي نقولوا فكرتني بواحد التران هي كي اللي كيطلع فيه كي تدي التران توجور كي توصل تسمع هذيك لافوا اللي تقول لك سيداتي سادتي حضرات المسافرين وصل القطار إلى المحطة الأخيرة يرجى اقتناء كل أمتعتكم ولا تنسوا حتى الشيء في كلش في القطار هذه الطياره هذه لا هذا فمام التران كي توصل التران يقول لك عندك ما تنساش الاخر ما تنساش الباجاج هذا انت يا بارامو عطاك تهضر على واحد القطار واحد اخر وين بارامو يقول لك غير نسى الباجاج ما تبقاش تدي معاك خليه وما تخافش ما نديروش زعما كولي بيجي ولا نديرو الاخر باسكو بارامو هذيك المحطه كي توصل لها ما كان ينفعك لا باجاج لا قشاك لا امك لا بوك لا والو راه مع الناس راه وحدك وابارامون اللي كي توصل هذيك المحطه ابارامون فاش دابري الخبير فهمتي ابارامون غادي تريقل ان بروبليم تري امبورطون في حياتك مشكل تاع الدونتيست وي سي سا هذه وحدك هذا لا شانس وحدك غادي نقرا لك وتفهم علاش فيها يقول بالسيف تروح وحدك توصل وين تقابل مولاك اليوم راك داير حاله بالكوستيمه والكرافاطه بالك تقول ينفعوك الدراهم الذهباني والخواتم ودوك الشخصيات اللي تعرفهم حتى خيط ما يوصل للتم بالسيف تروح وحدك توصل وين تقابل مولاك بلا جدك تروح وحدك بلا باباك وبلا يماك حتى انا نروح وحدي كيما راحوا اللي سبقوني يجمع لي ما نروح مهني ما يزيدوش يوجعوني سناني انا نروح وحدي كيما راحوا اللي سبقوني حتى انا نروح مهني ما يزيدوش يوجعوني سناني. هذه حكايتك مع الدونتيست ما هذه سي كان اغنيه تاع جورج براسانس تاع سلوي كي عمل تورني نو واحده اخرى ميم هذيك يهضر فيها على السنين تاع ليفغون اللي يشرب بزاف وي هذيك يهضر على السنان متى هو عنده مشكل مع السنين هو ثاني مشكل سي سا اون ميم دونتيست لي ميم بروبليم دو دون وهذيك تاع جوستومون تاع j'ai oublié le titre mais je serai triste comme un sol ou le jour où Dieu qui partout me suit me dira à la main sur l'épaule va-t'en voir là-haut si j'y suis, tu vois. Et justement, j'ai quitté la vie sans rancune, j'aurais plus mal aux dents. Même d'accord. dit c'est adaptation. Ok. En tout cas, très belle chanson. En fait, qui te dit, voilà, qui te وحدك تقابل مولاك. C'est l'avantage, c'est bien. Bah oui. Bah oui. Et en plus, la chute, tu l'attends pas. Bah, en fait, c'est pour ça que c'est toujours écrit de façon. Il y a un côté. C'est comme l'humour. C'est qu'il y a toujours une surprise à la fin, ou là, dans la façon de retrouver le refrain, ou là, à chaque fois, c'est tout de suite. On voit tout de suite l'idée. C'est quoi l'idée? Ouais. Et tu sais, un truc marrant, une fois on l'a joué, on l'a joué, il y avait une famille قاعدين premier rang كي غدينا وحدك tu vois لازمك تروح وحدك واحد ما يقدر يجي معاك شغل ils étaient terrorisés مساكن ناضوا راحوا على بالك ils ont été vraiment effrayés par la chanson. Ils ont appliqué à la lettre. ناضوا tu vois. لا بالك راحوا للتواليت والتواليت راحوا لا ما ولاوش ما ولاوش. Mais هذه c'est كاين même dans les spectacles d'humour, tu as toujours des gens qui sont premier degré et qui se sentent parfois touchés par un texte ou là où genre les mais je crois que quand tu chantes sur la mort au gars on n'a pas l'habitude ouais ça
Mais après, c'est un sujet comme les autres. Hein. Ouais. Ça dépend de l'inspiration. Ouais, كاع فوتوا عليها كاع. سورتو عاود يكون عندها مشكل تاع السنين مليحه. Sénine. Donc, c'était ça le blind test. Bravo, 100%. Hein. Eh ben, écoute, Ouais, ouais. Tu connais bien ton répertoire. ouais, mais on s'est entraîné. Vous avez- Il y a des Il m'a appelé. sujets à fuiter qui m'a fait le bac. Non, c'est pas vrai. عيط له بن بوزيد عطى له السوجيات. Franchement, beau, c'est ça. Et بقاش ما يصير من هذا عنده لي les سوجي. sujets تاع الباك. تعقل على الباك il y avait la pression هذيك تاع والله الباك ولا انا كنت سيتي كول Cool, hein. لا بروميير فوا اللي جوزتو كنت عارف ما نجيبوش دونك جيتي ترانكيل tu vois. Après j'ai repassé واحد 4 ans après. Mais j'étais sûr ماشي باللي نجيبو tu vois, mais j'étais sûr باللي de toute façon نجيبو ولا ما نجيبوش شغل ça va pas changer grand chose. Ouais. Bon, finalement je l'ai eu, tu vois. Donc Mais c'est ça en fait, il faut pas être stressé. C'est ça le j'ai truc. jamais été stressé par le truc t'as les études ou gars. C'est انا je me rappelle الخوف تاع الباك parce qu'en fait في الجزائر après peut-être ça a changé maintenant mais on mise tous sur le bac. Oui, c'est vrai, C'est soit le bac, c'est-à-dire que quand tu as malade هذيك la semaine ou là tu as un stress, tu peux rater l'année. Oui, c'est vrai. Ça. Alors que هنايا il y a des éléments où ils prennent en compte ce que tu as fait l'année d'avant ou là pendant l'année. هنا c'est الباك. C'est quoi le bac, c'est la barrière, la douane. c'est Jamarik. en plus le truc tu sais, ils te mettent dans un lycée les mchitaak, c'est un autre endroit. Avec des gens qui ont le même prénom que toi. Avec des gens qui ont le même prénom que toi, donc déjà tu t'es stressé, tu te retrouves واحد عندها اسمك كيفاه ما نعرفكش انت تمشي لا فامي تاعي. C'est vraiment il te déstabilise. ويدخل واحد بون انفلوب هذيك يدخل كيما هكا من بعد يعطيها البروف سكات يبدا يصير بياك. وحنا كان عندنا ان توكا في دروك بالك بدلوها هذيك لاستوس تاع البروف. En fait quand ils font des sujets تاع الباك ils essaient de faire un sujet très compliqué parce que كاين دي بروف الجيريان عندهم ليدي سي كو انا عندي ديت سوجي صعيب وماشي بزاف جابوا لا موين ماشي بزاف اللي لقاو له دونك انا فور. Et du coup, en fait, tu n'es pas en train de résoudre un problème, tu es en train de déminer. تحوج وراهم les pièges. Psychologie. Bien sûr. تقول إلا عطاها لي هذه c'est trop facile. والله c'est pas normal. Ça veut dire que c'est pas ça. Avec شحال من خطرة j'ai changé la réponse parce que ça me paraissait trop. Parce que c'est pas normal que le prof يعطينا un truc. Un piège. Il y a un piège. C'était un piège. Et souvent il y a des pièges. Ah ouais. تقول ah ouais c'est ça. Et ما عندناش هذه. Je parlais avec une amie qui fait des cours d'arabe ou qui a un examen et elle découvre ce qu'il y a, elle n'est pas algérienne et elle découvre le côté des pièges dans le mais on l'a jamais vu en cours. Oui en fait le but du cours c'est pas pour préparer l'examen, le but du cours c'est faire diversion. باش نهار l'examen en fait c'est pour ça que quand on vient en France ça nous paraît facile parce que هنايا c'est raccord avec ce qui a été donné dans le cours. NIA, ouais, c'est QCM, ça a déjà la réponse. Il n'y a pas le. En plus des fois داك الQCM هكا يفوتوا غير واحد السكانر واحد الماشينه تكوريجي وحدها. Ouais. والله. ما عندكش بروف اللي يريح عليه بكاس قهوه. وي مي فيها النيغوسياسيون. ميم سي بوني ميم سي هنايا en France c'est négocié même لا قريت سوجي سيور هنا. واه انا والله جي ديجا نيغوسي. باسكو Tu fais quoi toi هنا؟ مات. On dirait pas. C'est la coupe شويه تاع. Oui, c'est vrai. شويه لا كوب كاين بزاف صوالح كي كانت تقربني تشم الريحه تاع المات. مي نيغوسياسيون حنا النيغوسياسيون هذيك تاع نيغوسيو هكا تاع كي بروف يرد لك لا كوبي هي وتقول لها شحال لا موين تاع كلاسها صعبك بلي المدير غادي يقول لك بلي لا موين راه طايحه لو كان تزيدي لنا كاع نقطه طلعي لا موين وكاع تدخل لها. كاين c'est vrai كاين il y avait la séance où tu revoyais le prof
دونك زعما الا غلط لك في الحساب ولا تدي له زعما تقول له غلطت لي ولا غلطت لي في هذه. اي سي فري كو سيتي دي فوا دي سي المومون نيغوسي. تقول هنا بون يافي تو جوست الشيفر ما كتبتهاش انايا اعطيني النص اعطيني على الطريقه الطريقه عطيني على الطريقه الريزونمون زعما. مي سي فري يفو كان عندنا تعبك كان عندنا واحد البروف c'est-à-dire نهار ليكزامان il fait pas d'examen هكذا écrit وكاع سي un entretien avec le prof tête à tête. تدخل يقول لك بون شحال تسحق انت نورمالمون شحال نعطي لك وانت تقول له اعطيني 18 بون ولا يشاف بون يعرف لي زاليف سي جوج باللي هذاك 18 ما تستاهلوش tu vois il va te poser des questions on va vérifier سي بيان هذيك كوم هذه بوكر بصح انت c'est toi qui donne la mise poker. Bon si tu dis par exemple bon انت على بالك بلي النيفو تاعك فريمون صفر bon tu vas dire زعما 10 والله يعني même 10 يقول لك tu vois non انت نورمال تسهلش 10 donc il te pose des questions. C'est une bonne méthode, moi. C'est très très bonne méthode. En fait, il met toute la pression à l'Ikenta. Ça veut dire que toi, tu dois d'abord. C'est un peu l'américaine, parce que les Américains, ils te font confiance, mais après, ils évaluent. C'est-à-dire que, tu dois être juste. Si tu as 0, tu as 18, non, je vais te poser des questions. Mais ça te permet aussi de dire, bon, voilà ce que je sais, je connais mon niveau, je suis à 13, c'est bon. Tu peux aussi rentrer, tu dis bon, c'est le 18, mais posez-lui la question. Posez-lui غير هذه. تحكي لي على حاجة أخرى. Des fois tu fais des paris. Voilà, غادي نميزي كل كيما ديك تاع البلاغة تاع يقول له زعما هو قرا كلش على الفيل وحطوا له ليكزام على النملة. يقول لها النملة أصغر من الفيل. Donc on arrive au terme voilà, de cette séance très très intéressante. C'était un vrai plaisir. C'est un très très grand plaisir de t'avoir Maana. Donc on va terminer en beauté parce qu'on va terminer avec la version longue de Bandit. C'est ça? C'est ça, la version live. La version live qui n'est pas censurée. La version complète, c'est ça. Ouais. La version. Je vais commencer par le dernier couplet. Donc le temps qui s'installe, petite chanson super sympa, authentique. Avec, je le croise tellement dans des événements culturels, des fois j'ai l'impression d'être banni. Des fois même, tellement je le croise dans des événements culturels, je me dis peut-être d'être banni. Des fois même je me dis que c'est mon père biologique ou il essaie de renouer contact. C'est ça, je suis ton père. Star Wars. أسناني قاع كانوا حابسين كيفي ما يخدموش خلاص تريسيتي الغاز مقطوعين توحشت القهوة بالأبراس والشر عند الباب يعس ويقابر كيفاش نقيبس ساعتي قربت تصوني دورت باندي سامحوني ساعتي قربت تصوني دورتها باندي سامحوني الزنقة خرجت معول وفي يدي مطرق كبير أسرات اللي جاز الأول خليتو بلا سمير الحنوش سمعوا باللي حصل جو طلعوني بالسناسل حكموني عند القواجي ديريكسيون للسركاجي حكموني عند القواجي ديريكسيون للسركاجي السفلان ولا لا فلتان كيشومر كيما الخدام كامل قالوا هذا الإنسان نحكموا عليه بالإعدام زي القاضي حنان شوية كي حكيت له قاع الميزيريا قال لي انت من المجرمين لازم تخلص 10 سنين قال لي انت من المجرمين لازم تخلص 10 سنين
ضربت 8 طلقوني توحشت الكارتياسي في بالكراني نتريني نمشي ونحبط راسي خايف الناس يعقلوني يعكسوني ولا يسبوني قلت مازال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا قلت مازال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا لقيت واحد وليد حومة قال لي مرحبا بك يا علي واحد اخر قال لي عسلامة كنا خايفين جامي تولي قلت ما بانت لي حاجة كاين الحباب في هاد الدنيا حطيت قاعي في الطروطوار وخليت دموعي تفور حطيت قاعي في الطروطوار وخليت دموعي تفور عليك صحيح. شكرا جزيلا. هنا تمتعنا بموسيقى الباندي من الشيخ سيدي بيمول. يبقى مشكورا على هذه البرفورمانس. قولها نورمال عاودها نورمال. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. سيتي ان بليزير. توجور. يعطيك الصحة انت والله. صافي بليزير. مرحبا بك كون تو فو. تبغي لا راك ديغوتي راك مغبون وراك مضيق وكاع عيط لنا يا با دو بروبليم. دو فاسون طونك مازال ما حلوش لي صال رانا قاعدين مازال ما حلوا الحدود ما حلوا لا الحدود حنا قاعدين حنا ساكنين هنا جاك لونغ راه يطيب لنا كل يوم لا ميرسي بوكو. يعطيك الصحة. ميرسي رضا. يعطيك الصحة خويا. شكرا على لا بارتيسيباسيون. نشكر الحضور اللي معنا في الانترنت. تعرف الانترنت؟ نعم نعم. دونك un petit mot pour terminer sur عباب اللي l'actualité c'est nouvel album شوف. Ouais, ça fait un moment. خرج مع الكونفينمون. مع الكونفينمون. Donc inchallah, j'espère qu'on aura l'occasion de voir des concerts. Normalement, et ça va reprendre peut-être à la rentrée. Il faut patienter شوية. Ouais. Voilà, il y a des dates شوية في الصيف هذا mais ماشي بزاف. OK. Surtout à la rentrée. En extérieur, je pense normalement. En extérieur. Ouais. Donc, Inch'Allah, ce sera la réouverture bientôt. Nous allons dire des spectacles. Donc, t'es comme ça. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, dire-nous des commentaires, partagez-ou, خلونا les avis تاعكم. إلا ما عجبتكمش gardez l'avis تاعك خليه عندك. Par contre, إلا عجبتك ما نبيك تبارطاجي. Et je vous dis à très bientôt. T'es comme ça. وإلى اللقاء.